ଭଗବାନ କଣ କଲେ ମା ଯଶୋଦା କିଛି ଲଡୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସ କାହିଁନା ପିଲାମାନେ ବସିଲେ ମୋ କନେଇକି ଆଉ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭୂତି ହବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲଡୁ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ମା ଚାଲିଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ଲଡୁ ଟିକେ ଦିଏ ତେଣୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ କହୁଛି କନେଇ ସେ ଲଡୁ ଖାଇବେ ନା ଦଉନୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଟିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ଏତେ ଖେଳ ହବନି ଦେଖ ଆଜି କେମିତିକା ଖେଳ ହଉଛି ମା ଚାଲିଗଲେ କୌଣସି କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଉଲୁଖଳ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଉଲୁଖଳରେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଆର ଅଗଣାରେ ଗୋଟା ବିଶାଳ ଯମରାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପଇଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଇଏ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ଇଏ ସେଇ କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରୀବ ମୋତେ ତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଅଛି ନା ଆଜି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା ନଳକୁବେର ମଣିଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଇଏ ନଳକୁବେର ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଅପରାଧ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ଥିଲା ଏକରେ କଥାରେ ଅଛି ଧନ ଯୌବନ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅବିବେକିତା ଏକୈକ ଅନର୍ଥାୟ କିଂ ଯତ୍ର ଚତୁଷ୍ଟୟ ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଯୌବନ ଥାଏ ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅବିବେକତା ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଥାଏ ଏ ତିନିଟା ଅନರ್ಥର କାରଣ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଗୁଣ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ନା ଏ କୁବେରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକରେ କଣ ନା ଧନ ରକ୍ଷକ କୁବେର ହଉଛନ୍ତି ଧନପତି କୁବେରଙ୍କର ପିଲା ବଡ ଲୋକର ଛୁଆ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଧନ ଆଉ ଯୌବନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଗୁଡାକୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ IAS ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନେତା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଜଜ ଯୋଉ ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ବେଶୀ ଥାଏ ଆଉ ଅବିବେକିତା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ये चारिटा गुण जाक ताको पाखरे थिला जोटी गोटिए गुण थाए अनर्थ करि पकाए सेई कुबेरंकर पिलाको मानको पाखरे चारिटा ए अवगुण थिला बुद्धि विकृति हे गेला एक रे देवता दुई रे धनपति पुओ तीन रे सुंदर देखिबा पाई चार रे कोन ना पदपी मनीष को पदपी अंध करि पकै थाए ये ना भगवान शिवंकर अनुचर थिले माने बॉडीगार्ड ये नरकुबर मणिग्रीव शिवंकर द्वार रक्षक कले थिले सेई अहंकार अनुभूत हेई आपण माने जानती आदि कालिका कलिलो अमृत कोन जानती मद ये मद पान करथिले कोठी ना बारुणी नामक मद पीथिले बारुणी मदिरा पित्वा मदा धूपित लोचन बारुणी मद खाई आखि भी लाल लाल करी आउ जानते मद खाइबा व्यक्ति जो मन रे काम भावना बेसी जागृत काम भावना बेसी जागृत होई मद खाइबा व्यक्ति रो आउ जते बेले मद पी देले मतवाला ही गले कोन कले ना देवगना स्वर्गर किछि देवगना मानकु जबरदस्त धरि कि नै आसी बोले चलो नै आसीले कोठी ना चैत्र अथु कले गंगा को नै आसी अलकानंदा रे आसीकरी कोन कले ना स्नान कले अरे भाई स्नान कर मना नाही पुनी एई प्रकार स्नान बोले विवस्त्र ही उलग्न अवस्था कपड़ा कपड़ा नहीं कपड़ा मन रख जल भितर प्रकार स्नान कर
शास्त्र आमको बहुत बार मना करछि उलटन होइकरी जल देवता को अपमानित करवा उचित नुहे किछि हेले कपड़ा पिंधिबा उचित ये दी भाई गंगा अलगा मंडल जाई कोन करना स्नान कले तो पीचंती वही बात सही पटे सही दिग होइकरी भगवान नारद आसुचंती बाबा जी लोक भगवान को गुण कीर्तन करुचंती श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बाबा लोक जुआड़े जीवे से कौन पाठीटा बंद कर साधु लोक जुआड़े जीव प्रभुकर गुण कीर्तन करके चलिए तेणु नारद भगवान श्रीकृष्ण गुण कीर्तन कर चली जीवा समय कौन कले ना से पटे जाऊँगी एक युवती मानकर टिके संकोच भाव था पुरुष मानक अपेक्षा जिते नारद जाऊँगी नारदंकर नजर टिके पड़गला युवती मान सब देवगणा मैंने देखिले नारद जाऊँगी लज्जित हो गले लुचिगले सब गछ कूल लुचि पड़े ये दी भाई कौन कर नारद को देखुते देखा अवस्था आसिक ठिया सामना नारद कहले अरे 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 ये तो सही नरकुबर मणिग्रीव ये तो कुबेरंकर पुत्र ये तो भगवान शंकरंकर अंचर मुझे कैलास जाए ये दी भाई मत देखने प्रणाम करती अथच मत देखुंती अथच किसी कहना शरीर जा अनुमान करुच्ची पुणी विवस्त्र अवस्था असंजत अवस्था पुणी मदपान करती ओहो ये हूँ धनर यौवनर अहंकार नारद कहले जार धनर रूपक अहंकार ही थाए विद्या रूपक अहंकार ही थाए जार यौवन अहंकार ही थाए आग से अहंकार को चूर्णीभूत करवा उचित तेणु ये दी भाई चारिटा गुण परिपूर्ण अच्छी तेणु आग से अहंकार को नष्ट करने को पड़ो अरे तुम्हें माने शरीर को कौन भाविच अरे शरीर तुमर कि ये कह ये शरीरटा मोर तुम्हें तो शरीर को आनिक आसीचल पिता माता कहले शरीर बापा तोर नुहे मु नथिले बापा कहबा मु नथिले तू कोठी आसी खातु ये शरीर होची मोर पिता माता कर शरीर बापा रो बापा कहबा रे पुओ मु नथिले तू पिला छ जन्म करि खातु शरीर मोर स्त्री कहबो मोर शेषरे विधुआ पुत्र माने कहबा रे भाई शरीर अधिकार तंडर नुहे एटा होची हमर विधुआ सांगरा कहबे मरि गले मनुष्य से शेषरे आम पाखक आसीबो कोठी की ना संसार को आसीबो शरीर गति तीनटा ही थाए मां माने मन रख बहुथरे पांचभूतिक शरीर गोटी होची कोन ना पृथ्वी आकाश तेज वायु आकाश एथि पाई शरीर रे कोन अछि ना अस्थि स्तंभ स्नायु मांस लेपित गोटी हाड़टा अछि आउ हाड़ ऊपर कोन कराइछि ना डेटिंग पेंटिंग कराइछि डेटिंग पेंटिंग ता माने देशा आछि सप्त धातु रे ये शरीर तीनटा गति हम गोटी है पुड़ी देले पाउस ही जीव बाहर फुपाड़ी देले काऊ कुकुर बिलुआ सांगुआ खाई हगी देले मल हो जदि
ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ସେ ମିଳେକିରି କୀଟ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ମାନେ ଶରୀରର ଏମିତି ଗତି। ତୁମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଛ। ନାରଦ କହିଲେ ଆରେ ତୁମର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ତୁମର ଅହଙ୍କାର ହେଇଛି ଧନର ଗର୍ବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବ ଥା। ଧନର ଗର୍ବକୁ ଆଗ ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଧନର ଗର୍ବ କୋଉଥିରେ ହୁଏ ଜାଣିଛ? 6ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କହିଲେ କଣ? ଧନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର 3ଟା ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ। ଧନୀ ଲୋକର 3ଟା ଦୁର୍ଗୁଣ କଣ ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଧନର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଧନ ପାଇବାର ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା। ଭଗବାନ କୃପା କରି ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆହୁରି ଲୋଭ, ଆହୁରି ମତେ ମିଳିଯାଉ ପୁଳାଏ। ତେଣୁ 3ଟା ଅବଗୁଣ ହେଇଥାଏ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଦରିଦ୍ର ପାଖରେ 2ଟା ନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ। ସେ ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଅବଗୁଣ ହେଲା କଣ ନା ଧନର ତୃଷ୍ଣା। ଧନ କେମିତି ଆସିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ ମୋର ଧନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଅବଗୁଣ ହେଇଥାଏ କଣ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବଦ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ ଏ 3ଟା ଗୁଣ ଥାଏ। ସେ କଣ ନା ବହୁ ସଙ୍ଗ। ଧନ ଯଦି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଯାଇ ଆଉ କୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ଲୁଚେଇକି। ଆଉ କଣ ହବ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ କରିବ, ପୋଷା ଖେଳିବ, ଜୁଆ ଖେଳିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା ମଦ୍ୟପାନ କରିବ। ଇଏ ହଉଛି 3ଟା ଗୁଣ ଆସିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଯଦି ଧନଟାକୁ ଯଦି ଠିକ ଜାଗାରେ ନ ଲଗେଇଲା, ଭଗବାନ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନ ଧନ ଦିଅନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେବା କର। ଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ କହିଲେ କଣ ନା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ପାପ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଧନ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଧନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ନା ଧର୍ମ। ତୁମେ ଦାନ କର, ଦରିଦ୍ର ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଗୋ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଧନ ଯାଇକି ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଧନ ଜଣେ ଥିଲେ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାରି କଂଜୁସ, ଭାରି କଂଜୁସ ମାନେ ଧନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଧନ ଥିଲେ କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବେ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ତ କିଛି ଅଭାବ ହୋଇନାହାନ୍ତି,
ତମେ ଟିକେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କର। ଆରେ କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର, ଧର୍ମ ଟିକେ କର। ଆମ ଧନର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦିଅ। ମାନେ ଭିକାରୀ ଗଲେ ତାକୁ ବି ଖାଇବା ଗଲେ ଦବନି, କୁକୁର ଯଦି ଗଲା ଦୁଆରକୁ ତାକୁ ବି ବାଡିକି ତୋଳିଦବ। ସଂସାରରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କୁକୁରଟା ଯଦି ଯାଇ ନାଙ୍ଗୁର ତାକୁ ପିଟିକିରି ବିଦା କରିଦବ, ଏଭଳିଆ ସଂସାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରା କିଛି ଦାନ କଲାନି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହରେ ତମେ କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରୁନା, ସେଠି ନ କରୁଛ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କର, ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କର। ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ କର, ତୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ କର। ଆରେ ପୁଣ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି, ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ କଣ? ନା କିଛି ନହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଟିକେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସ। ଗଙ୍ଗାର ଟିକେ ଯାଇକିରି ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହବ। ଏଠି ଗଙ୍ଗା ଯିବି ଯେ, ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ସେଠି କଣ ହବ? ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ବାହାରିବ। ଥଣ୍ଡା ବାହାରି କଣ କହିବ? ଗାଧେଇବୁ ଦେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ। ସେଠିକି ଯିବି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ହଉ ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବି ଯୋଉଠି ସେଠି କେହି ନଥିବେ, ଗଙ୍ଗା ସେଠି ନଥିବେ। କୋଉଠି? ନା ଶ୍ମଶାନ ଯୋଉ ଘାଟ ଅଛି, ମଣିଷ ବୁଢା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲା ଗଙ୍ଗା। ଗାଡି ଘୋଡା ତ ଯିବନି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଗୋଟା ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଯିବି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଗାଡିରେ ଯିବି ପଇସା ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା। 2 ଦିନ ପରେ ଯାଇକରି ଗଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇଲା। ବୋଲେ ଆରେ କୋଉ ପଣ୍ଡା ଅନେଇଲା ଚାରିଆଡକୁ, ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଭିତରେ ପଶିଲା। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, କହିଲା ଏଇ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡଟି ପକେଇକି ଉଠେ, କଳା ଭୁଷୁଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ଜଣେ ହାତରେ ଠିଆ କରୁଛି, ଦେ। କହିଲେ କଣ ଦେ? କହିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲୁ, ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ। ମୁଁ ଯଜମାନ, ଘାଟର ଯଜମାନ। କହିଲା ତତେ ଆଉ କୋଉଦିନ ମରା ଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ଛାଡିଲୁ? ଏଇଟା ଶ୍ମଶାନରେ ଛାଡିବୁ, ଶ୍ମଶାନରେ ଜଗିଛୁ, କହୁଛୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେ। କହିଲା ନାଇଁ ଦେବି। କହିଲା ଦେ। ଦେବିନି। ନଦେଲେ ମୁଁ ତୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। କହିଲା ମୁଁ ତ ଦେବିନି ଆଉ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଇଏ ତ ଏମିତି ଦବ ନାହିଁ। କହିଲା ଏ ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ କହିଦେ ମୁଁ ଦେବି, ଧାର ଦେବି। କହିଲା ଧାର ଫାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେବିନି। ଧାର କଣ? କାହିଁକି ମୁଁ ଛବି ଧାର ଦେବି? ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଧାର ଦେବିନି, କଣ ଦେହ ଦେଇଦେ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି। କହିଲା ଇଏ ତ ମତେ ଛାଡିବନି, କହିଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ମିଛ କହି ଖସି ପଳେଇବି, ଇଏ ତ ମୋ ଘର ଦେଖିଛି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ମତେ ମାଗିବ। କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେବି, ଯା ଦେବି ଆଉ, ଆଠଣା ଦେବି ଆଉ। ତୋଠୁ ଛାଡିଦେଲା। ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ, ଭଗବାନ ଯାଇ ତା ଘରେ ଯାଇ କବାଟି ବାଡେଇ ଦେଲେ, ଠକ୍ 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 କରିକିରି। ବିଚରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟି ଖୋଲିଲା। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲେ, କହିଲା କଣ? ନା ପଣ୍ଡିତ କି ଯଜମାନ କି ଜୟ ହୋ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କହୁଛି ଯଜମାନ କି ଜୟ ହୋ। କହିଲେ କିଏ ସେ? ନା କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କହିଲା, ହରିବ ତମେ ଯାଇଥିଲ ସ୍ନାନ କରି, କୋଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଛ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ? ପୁଣି ଆସିଲେ। ହଁ ନା ଆଉ ତା କହିଦେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ଜର ହେଇଛି। ଯାଇ କହିଲା, ଯାଇ କହିଦେଲା, କହିଲା ପଣ୍ଡିତ ଆସିକିରି ତାକୁ ଜର ହେଇଛି, କୁଞ୍ଜରେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ଜର ହେଇଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଯଜମାନଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡିକି ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଉ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଦେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କହିଲା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦିହ ଭଲ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯିବେନି, ଦିହ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଯିବେ, ଏଇଠି ଖିଆ ପିଆ କରି ରହିବ। ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ଶେଷ ଯାଇ କହିଲା ଯାହା କହିବୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିବୁ, ସେ ମରିଗଲା। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମରିଗଲେ। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜମାନ ଚାଲିଗଲେ? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯଜମାନ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେହେତୁ ସଂସାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହବ, ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଯାଇକି
ये तो कहले कि मिछरे काढुची गाँ वाला सब लोक माने आसिले अरे 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 कौन हैला मरी गेला ए काली थेला मरी गेला न मरी गेला तो मदा मरी गेला कांधे की नवा पाई कौन है हां कांधे मरी गेला पर ता गास पर सब भेला बिचारा स्त्री तो मिछरे काढु थला मिछरे कहूची ओ संसार किछि ने कार अरे से मरी नाही रे मरी नाही जा लोक माने कहूची ये तमरो भ्रम है से तो गला कथा गला से चली गला तमे काई आए कांदुचो अरे से मरी नाही किंतु ये व्यक्ति आउ उठु नाही उठिले काले लागी आखि किंतु करी अनौची ये गोला कि देखिलाई अछि छाड़ीबनी तथापि संसार पर्यंत नेले भगवान विचार करूचंती एई प्रक्रिया हत भक्त भाई देखि नाही न्या लागि नाही भगवान कान पाखे जाई कहली ए तू धीरे मत अरे कौन असुविधा तथापि आखि खोलना देखिला जे अच्छी कहला अरे भगवान कहले भगवान आसी तथापि विश्वास होला नाही कहला ये मिछ कहतो ताकू भगवान निजକୁ ନିଜର ରୂପଟି ଦର୍ଶନ ଯେମିତି କରେଇଲେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ତେଣୁ ସେଇ ବାଗିଆ ତମେ हो ନାହିଁ भगवान तुमको जो देइचंती धन ताकू सेई जगह भागवत सप्ताह होची कोन जो अनुष्ठान होची सेई जगह रे तुम दान करो तनो धनर प्रकृत उद्देश्य हला धर्म सेति पाई कहउचंती ये धर्म धन अर्जने धर्म जहार धन गर्व हो जाए ताले सेई संपद मदर जो परदार लगी जाए कोन ना मरी लगी जाए सेई मरी की सफा करबा पाई कहउचंती कोन ना संपद मदे संपद नाथ काओ सध गोविंद नष्ट करा आज नारद कहले आंकर अहंकार है ये कुदर पर पुत्र तांकर रूप गौरव प्रतिभा है तुम ठीक जगह पठिया पड़ो एति की कहि बोले अरे तुम दीटा को गछ वाला अभिशाप दउची तुम आचरण सहित तुम आचरण करिछ तुमको सेई गति हवा एति कहि अभिशाप देले जात रे भाई मुख्य बनी चली जाओ चली गले विश्व नवी की कांति हाथ में ना हो बोले प्रभु बात कर दियो विशाल चली गला मनीष विशाल थाए से हिदायत जानो तारा महिलाई जने मधुआ मद खाई जाऊ राजा जाउछंती हाथी ऊपर बसिछि राजा जाउछंती ये मोटर बटा धरिछि राजा को पाखे पहुंची गला बोला ए राजा ए हाथी केते टका रे बिकिबू राजा कहले अच्छा ए सेवक मान को आदेश कले ले ले आको बांधी पका बांधी नै कि चली गले जेल खेड़ा रे होई देले सकाळ पाइला सेवक मान धरि नै गेले तक नै गेले से पहुंचे गेले राजा कहले अच्छा तू भाई कह केते टंकार हाथीटा किनि पारिबू हाथ धरि गेले आज्ञा हाथी किनला लोक आदि नाही से काली कोइछि बोले हाथी पड़े माने बोले आज्ञा मद खाई मदर प्रभाव टिके कोन आरसरु कहि दैछि मते सेवा कर दियो परिवार उद्देश्य होला मद खाई व्यक्ति तार हिताहित ज्ञान आउ रही नथाय तो मद्यप मद खाई सत असत न जानी
कौन सत कौन असत मद्यप जानी पारि न थाए ठीक सही प्रकार से कहते कौन ना आंकर मद निशा जो छाड़ीगला हाथ जोड़ी क्षमा प्रार्थना कले नारद को हे महर्षि नारद आमको क्षमा कर दियो आमर भूल ही जाइए नारद को टिके दया हला साधु माने बेसी जल्दी कुपित हो जाए जल्दी कुपित हो जाती पुणी शांत हो जाओ नारद को दया हला कहला हो ठीक अच्छी तुम जाओ 10,000 वर्ष धरिकी भगवान नंद बाबा भवन में वृक्ष जाला वृक्ष अर्जुन वृक्ष रही नरकुबेर मणिग्रीव आज भगवान दृष्टि पड़ा भगवान देखिले बोले आज नारदर कथा आज सत्य करने को जीवी आज प्रभु कौन कले ना धीरे धीरे आंठे आंठे गड़ी 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 चलिए जाई पशिगले से वृक्ष मूल जो वृक्ष मूल स्पर्श करती दी भाई तुरंत कौन प्रकट हो गले प्रकट हो कौन कहते ना हाथ जोड़ी स्तुति कर भगवान भगवान पचारे बोले अरे तुम्हें से दुई भाई ना नरकुबेर मणिग्रीव आज्ञा आम नारद पाखे अपराध करूँ आज नारद कृपारू आज आपन को आम दर्शन कलु भगवान पचारे अच्छा तुम्हें तो मत दर्शन कल ताले कौन चाहूच नरकुबेर मणिग्रीव प्रभु बोले आम बापा धनपति आमर धनर अभाव नहीं आम रूपर सौंदर्य दुर्गुण अच्छु आमर कौन सी जिन आवश्यकता नहीं भगवान कथा कहले गारे किछि तो माग कुबेर पुत्र हाथ कहते प्रभु जदि दबार अच्छी आमको हिया दियो कौन ना पानी गुणानुकथने श्रवण कथा हस्तौ चकरमस्तु मनस्तवता दयोर्मे प्रभु आपण आमको एतिकी दियंतु ये बाणी आपण गुण कीर्तन करि थाउ ये मुख आपण गुण कीर्तन करू आउ कोन ना जो स्थान रे आपणकर गुण कीर्तन होची ये कान आपणकर सही मधुर अमृत गुण कीर्तन श्रवण करिथाउ अर्थात बाणी गुणान कथने श्रवण कथाया बोले प्रभु ये हाथ आपणकर सेवा करू कहले कोन ना हस्तो चकरमस्तु मनस्तव पादयोर्मे प्रभु ये हाथ आपण गुण से सेवा की करिथाउ बोले आउ कोन करले ना स्मृत्यां शिरंस्तव जगत निवास आपण को ये मन आपण को चिंतन करिथाउ आपणकर सही चक्षु आपणकर सही दिव्य रूप को दर्शन करू आमे आ प्रभु किछि मागनाउ हे गोविंद आमको जदि दबा अछि एतिकी बर दियो आखि जति देलु एतिकी मते प्रभु दिनसिया देखि दितसे हाथ जति देलु एतिकी मते प्रभु दिनसिया उसी दितसे के करिया पाठ जति तेलु तो बड़ कंडू पाठ जति तेलु तो बड़ कंडू की भक्त भक्त संगति आखि जति तेलु एतिकी मते प्रभु दीनसिया देखि दितसे
ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗର୍ଜନ କଲା। କିଏ କୁଆଡେ ସବୁ ଆସି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ଗୋଟା ପିଲା ଥିଲା, ବାଳକ ଥିଲା, କହିଲା ବାବା ମୁଁ କହିବି ନା କଣ ନା ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲେ ଟାଣିଦେଲେ, ଆଉ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦି ଜଣ ପୁରୁଷ ବାହାରିକି ଆକାଶ ଉପରି ଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନନ୍ଦ ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯାହା ହବାର ହେଇଗଲା। ହେ ଯଶୋଦା, ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଲହୁଣୀ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣକୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ପାରି। ଆଜି ମା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ନାରାୟଣ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଭଗବାନ ଆଜି ନନ୍ଦ ବାବା କହିଲେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୋକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। କୋଉଠିକି ନା ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାସ କଲେ। ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଚିତ୍ର ଆହ୍ୱାନ କଲେ।